Hi Satikan, so balase na. Acha, first of all, apun kan ke bishi things janai dia se. Itu baby akito laga update apun kan ke logi na hi dia tamte apun kan ini ka support kor dia karne bishi things janai dia se. Hole mo kali rati 11 baje ada 12 baje ini ka macho di jaise na rati. Ano na takhan logo de discuss ko takse ina hoina video banai gina mugo ponchatu 1 baje ada ini ka te go ponchi moi. Ina na video kan pura edit korna upload korna guma jaise a guma nai ini ka boi thakse aro 7 baji ada ini ka te moi video tu publish kor dise to ajikali to transaction bishi digdar hoi gina ase 20 times ini ka transaction korse korle to bon hoi jay limit ponchi jay na to bishi manu ge phone kori gina ko ase brother apun naga account di gina ase पैसा ना जाए लिमिटेड पुंची से कोसे माने लिमिटेड की होसे पैसा मान ट्राई करासे मगन पथा बोले होले ना जाए कोई ना तो किले तखन लगा कांटेक्ट नंबर नले तखन ला जीपे नंबर भी देना इन गम मुगे हुदियासे तो तखन जीपे नाइ कोसे तो मैं कोनबा खानदान खान लगा होले भी दिबी कोसे लो कोन भी नाइ कोसे तो उपाय नहीं तो कने मुला दी दिसे लबी तो चिंता करबोले को कम नहीं किले तो मैं पूरा डिटेल्स मिनी स्टेटमेंट भी अपन खान के पूरा डिस्क्लोज करबो तो आज मॉर्निंग 7 बजे आधा इनका दे वीडियो ढला तो इतना तक तो मेरा अकाउंट तो 6000 इनका आएगा ना लिमिट खत्म कुनबा 500 कुनबा 300 कुनबा 250 कुनबा 100 कुनबा 5 टका कुनबा 3 टका कुनबा 10 टका ना ना 20 पुंची से itu pchite मेरा अकाउंट ना हो जैसे तो 6000 इनका तो पुंची तो उपाय नहीं है तो मैंने मैं बोनी लगा और बाहर लगा अकाउंट भी दिसे तो ताई दुजन ला मिलाई गिना इतना तक तो 8000 समथिंग इन कहीं गिना से 9000 पहुंचा नहीं तो असल तो इतो प्रॉब्लम बिशा है गिना भी थकी बोले लगा हिसाब ते बोहे ऐसे मुई लगा बाबना ते किले लिमिटेड हो जैसे ना इतो करते तो हुली भी मुई पावर जैसे तो किले मुई दुकान खोली गिना बोहे थकशा अपन kan भी जाने हुली भी मुई दुकान तो बंद कर दिसे तो उतो टाइम ते मुई जी पे बिजनेस लगा भी अकाउंट खोल गिना थकशे गूगल पे ना तो इतो तो फोन नंबर ते पाठाइसे कोइले तो इतो तो ना बुझिबो लिमिट पहुंची जाए होले भी गूगल पे लगा स्कैनर एक तासे बिजनेस लगा ना तो इतो मो स्कैनर तो इफाने दांगो कोना राखि दिबो तो होइसे कोइले तो इतो इको लिमिटेड नाइ माने गूगल पे बिजनेस लगा इतो स्कैनर ते तो लिमिटेड नाइ इको लिमिट नाइ ना तो किमान किमान होले बे अपन कान पाठाबो पारबो को गिने तो जानाइ दियासे और अपन कान पर इमान बच्चा के मरम कर दियानसे ना only 11 months old दिमाग ते ब्रेन ते पानी जमा हो गया ना फर्स्ट ऑपरेशन कोजे जाइन हॉस्पिटल पर एना होइने इटा तो रेफरल हॉस्पिटल दे बहासे होले भी इन्फेक्शन होइसे कोसे तो ऑपरेशन करा ला जगह ना और ऑपरेशन करबोले लागे ने कोसे तो तखन मैं आगे देबे कोगिना से तो तखन इटा तो रेफरल हॉस्पिटल दे बहासे तो रेफरल हॉस्पिटल दे भी तखन बाकी तेरा बोले तो 1 लाख प्लस आसे गुसे एना होइने और ऑपरेशन करबोले आसे गुसे तो किमान जाबो तो कोई गारंटी भी नहीं आरो इनि भी ना नय तो करने अपन खान पर इनका मदद करि दियानसे ना इमान बच्चा से 11 months old ना तो अपन खान पर इनका मरम करानसे ना और मरम करि दिबि को गिनो खुश करे आसे और तला बाबा भी बाबा सेमा से आमा कोनिया कासे होले भी बाबा भी हजारा करि केना बच्चा माकी खान के साल हाय आसे को रास्ता नहीं ना और खानदान खान लगति भी तखन भी किमान मांगी बोले থাকিছে তুমি মাংলৈছে দার লবো তুমি লইলুছে তো এটা তো কো চান্স নাই হৈ যেছে কই গিনা মুগে ফোন কৰালা না তো আসল তো মুগে ফোন কৰিছে হলিবি মুগে কোৱা নহয় ইটো আপন খান কে কোৱা লাহি আছে না তো মোলা প্ৰিভিয়াস ভিডিও তে তেলা বাবা আৰু আমা দুজন বে কথা কৰি কিনা আছে হলিবি মই উপায় না থাকা পৰা ইটো কিলে পইচা পাঠাবলে মান ট্রাই কৰাইছে আপন খান হলে পইচা হি না হৈ যেছে লিমিট পজিছে কই কিনা তো মানে মই স্ক্যানাৰ তো মান ডাঙৰ এটি দি কিনা আছে আপন খান মৰম পৰা कांटेक्ट नंबर जीपे नंबर पर तो ना पठाबी इतो स्कैन करके ना येते पठाई दिबी होइसे कुले तो इको लिमिट नाइ ना इतो बिजनेस लगा अकाउंट আছে तो माने इतो भी মই लगा আছে तो इतो पूरा डिटेल्स মই किमान आइसे किनि होइसे तो पूरा डिटेल्स अपन खान के लगे न कबो कोइ के इतो भी जनाइ दियासे तो इतो तो মই बच्चा खान के लगे न चार्ज ते हिन আছে तो तखन डांस प्रैक्टिस को ऐसे तो संडे ते डिवोशनल सर्विस ते ना मॉर्निंग ते ini dance korbo koi gina to ito pote church la compound bitore bhaise moi to didi ekjon la gor para video banase
তো এনেকা আছে এটা যাব গ'লে বি একো নহয় মইতো যাব পারবো হলে বি রেফারেল হসপিটাল তো ভিডিও বানাবলে এলাউড নাই তো যাই গেন বি কাম নাই মই ফার্স্ট ভিডিও বানাবি তুমি যেটা কোম্পানি পরে বানাইছে তো না আর এনে বি বাচ্চা তো আইসিইউ তে আছে তো আইসিইউ তে তো গুছিবলে দিবলে বি নহয় না নহয় তো এনেকা বেশি প্রবলেম তে বহি কিনা আছে আর আমার বাবা তো ইমান দুখতে বহি আছে তো কারণে আপন খান লগতে তাই দুইজন তো আজি তো মই লগতে নাই হলে বি তাই দুইজন পৰা এনে এনেকা হাতপি এনেকা জড়ি কিনা আপন খান লগতে তাই দুইজন লগা ফ্যামিলি তাই দুইজন লগা বাচ্চাকে মৰম কৰি দিবি কৈ কিনা আপন খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিবি কোৱা কাৰণে মই আৰু আহি আছে তো মৰম পৰা আপন খান পৰা এনেকা প্ৰাৰ্থনা পৰা নহলে বি ফাইনেন্সিয়েলি পৰা এনেকা তাই দুইজন লগা ফ্যামিলিকে মদত কৰি দিয়া আনিছে না এনেকা বাচ্চা বহাল নোহোৱা তাক মই কিমান পাৰব ইমান আপডেট জলদি আনি থাকিব এইটো কাৰণে এনেকা মৰম কৰি দি থাকিবি কৈ কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো স্ক্যানারটো আপনি খান চাই লৈছে আৰু যদি আপনি খান কিবা কনফিউজ থাকিছে কলে তো প্রিভিয়াস ভিডিওতে মই লগা এইটো লগা ভিডিও আগতে একটা বানাই কিনা আছে এইটো বি জাগিনে চেক আউট কৰিব পারবো কৈ কিনা এইটো বি জানাই দি আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গড ব্লেস ইউ অল আৰু আজি মই লগা ভিডিও এইটো পৰা এন্ড কৰিব মৰম পৰা লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু মই লগা নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰিব দিছো বাই বাই